السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هاد لا بروميير سيونس من لو كور ديال المانجمنت. هادو كور كي كونستيتيو التتمة ديال داكشي اللي شفتو او نيفو ديال اس 1 في l'introduction aux sciences de gestion. On va s'intéresser aux aspects اللي هما liés للمانجمنت ديال لونتربريز et des organisations، وغادي نتعرفوا على دي نوسيون فوندامونتال اللي غادي يساعدوا لي زيتيديون اللي غادي يكملوا في هاد الدومين في لو فيتور ان شاء الله pour la gestion ديال l'entreprise et son management. Donc on va voir ensemble شنو هما l'ensemble ديال لي بارتي اللي كيهتم بهم هاد الموديول ديال المانجمنت et quoi on va bien sûr s'intéresser et de quoi on va parler يعني في هاد لو programme ديال هاد لو cours ديال le semestre 2. Donc tout d'abord أول حاجة اللي خصنا نعرفو c'est quoi le management. Qu'est-ce que le management? Il peut être défini comme l'art et la science de coordonner les ressources d'une organisation pour atteindre efficacement ses objectifs. يعني المانجمنت هو داك الفن او هذاك العلم اللي كيهتم بالتدبير ديال الموارد اللي كتوفر عليها واحد لورغانيزاسيون او واحد لونتربريز واللي غادي تساعدها باش توصل لواحد الاهداف وواحد لي زوبجيكتيف اللي غادي يفيكسيو. دونك سي سا يعني l'intérêt ديال المانجمنت. Il englobe la planification, l'organisation, la direction, la coordination et le contrôle des activités de l'entreprise. هادو هما les fonctions de base اللي constituent le management. هاد les 5 fonctions: planification, organisation, direction, contrôle et coordination ديال l'entreprise. Et عندنا دائما واحد le responsable. C'est lui qui fait يعني le management de l'entreprise ou de l'organisation. Il s'appelle le manager. Donc le manager en tant que leader, il doit inspirer et guider son équipe tout en veillant à l'optimisation des ressources disponibles. يعني le management c'est le responsable, ou bien le manager c'est le responsable sur l'organisation et l'activité de l'entreprise et ainsi sa réussite et sa pérennité comme on va voir. Donc ديما on va voir cette dualité ديال les rôles يعني l'engagement ديال management ou ديال manager et les bonnes pratiques ديال le management. Donc c'est ça ce qu'on va voir au niveau de le cours. Donc on peut dire يعني l'objectif de ce cours c'est de fournir une compréhension approfondie les principes fondamentaux du management et en explorant les différentes dimensions du rôle du manager et en fournissant des outils et pratiques pour la prise de décision et la résolution des problèmes. Donc, c'est ça ce qu'on va voir au niveau de le cours, c'est notre objectif. Et le cours, bien sûr, il va offrir des connaissances essentielles à la réussite dans le monde des affaires d'aujourd'hui, comme on va voir. Donc, le plan le cours, il va être divisé en deux parties. La première partie qu'on va voir, c'est le personnage du manager. Et la deuxième partie, c'est le manager en action. يعني غادي نشوفوا principalement كيفاش ممكن يكون واحد الشخص واحد لا بيرسون تكون عندها واحد الشخصيه ديال الماناجر يقدر يجيري واحد لونتربريز او يجيري واحد لورغانيزاسيون يجيري واحد ليكيب. دونك اون فا فوار كيل سون يعني لي كارactéristiques اللي خاصهم يتوفروا في الماناجر pour être un bon manager et bien sûr شنو هما les tâches et les missions et les actions qu'il va faire avec le manager pour bien pratiquer le management au sein de l'entreprise. Donc c'est ça يعني le plan ديال le cours parce que الا كانت عندنا هاد لا فيزيون وفهمنا من الديبار كيفاش غادي يمشي هاد لو كور سي سور انه اي حاجه شرحناها في لي سيونس اللي غادي يكونوا افونيغ غادي نفهموا يعني لو ليان او بيان سور لا يعني لو بلان اللي غادي عليه. تري بيان. دونك تو دابور اول حاجه اللي غادي نبغوا نتعرفوا عليها هما لي فوندامونتو ديال المانجمنت كوم دون توت ماتيير. يعني في اي موديول او اي ماتيير قريتو ضروري عندها دي فوندمون دو باز. دونك كذلك حتى المانجمنت عندها لي فوندمون ديالها، عندها دي برينسيپ، عندها دي فونكسيون اللي كتبازي عليهم يعني لي براتيك ديال المانجمنت هما اللي كيتسموا هادو لي 5 فونكسيون: la planification, l'organisation, la direction, la coordination et le contrôle. هادو هما les fondamentaux ديال المانجمنت. دونك tout simplement ملي غنهضر على planification c'est bien sûr on va identifier quels sont nos objectifs يعني شنو هما الحوايج اللي بغينا نوصلوا لهم. On va établir des stratégies اللي غادي يمكنونا نوصلوا les objectifs, les étapes nécessaires pour atteindre les buts ainsi de suite. يعني la planification c'est يعني le premier aspect اللي هو كنديرو au niveau ديال المانجمنت يعني on va planifier.
Aussi, il y a l'organisation. L'organisation, c'est-à-dire on va structurer les ressources humaines, les ressources matérielles d'une manière optimale. C'est-à-dire on va allouer les ressources في le bon moment, في le bon يعني, lieu, etc. Donc, la direction par la suite, c'est-à-dire on va guider et motiver l'équipe. Quand on parle d'une équipe, c'est-à-dire les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. يعني دوك الناس اللي خدامين وسط الشركة وسط المقاولة أو وسط المنظمة اللي كيشكلوا واحد l'équipe اللي هو واحد الفريق. On dit équipe plutôt أكثر من أنه groupe. دونك ce sont des mots-clés. ملي كنستخدم équipe ماشي بحال إلا قلت groupe. Il y a une différence. Donc, c'est guider et motiver l'équipe, clarifier les rôles et les responsabilités, ainsi de favoriser un environnement propice à la collaboration, c'est-à-dire التعاون ما بين هذوك les membres de l'équipe. Aussi, il y a la coordination. La coordination, elle est importante pour les parties prenantes de l'entreprise pour bien collaborer entre eux. C'est-à-dire, les membres de l'équipe, ils peuvent يعني, communiquer d'une manière qui est fluide et transparente et bien sûr atteindre les objectifs d'une manière bien sûr collaborative. Donc la coordination elle est très importante au sein des pratiques du management. Et finalement, il y a le contrôle. Donc toujours, on doit contrôler et évaluer les résultats يعني qu'on a atteints vers la fin. C'est-à-dire, غنبغيو نعرفوا شنو هما les réalisations ديالنا par rapport aux objectifs qu'on a fixés. واش وصلنا vraiment لهذوك les objectifs اللي فيكسينا في الديبار. واش حققنا المطلوب ou bien قل او لا كثر. C'est-à-dire on doit faire une évaluation باش نقدروا نعرفوا quelles sont les corrections et les améliorations futures qu'on peut faire يعني vers يعني après يعني هذاك le moment ou bien le mois prochain ou l'année prochaine, etc. Donc on doit évaluer et identifier les écarts يعني التفاوتات ما بين les résultats et bien sûr les objectifs, et on doit prendre des mesures pour les corrections si il est nécessaire. Donc هادو هما les fondamentaux ديال le management. Donc on va les identifier وحده بوحده في le cours. On غنتعرفوا على كل وحده فيهم ou les détails ديالها parce que c'est ça ce que vous allez يعني يعني vous devez يعني garder dans l'esprit هما هاد les fondamentaux ديال le management. Donc il y a certainement deux divisions يعني au niveau ديال management اللي غنقراو au niveau ديال l'ensemble ديال les semestres parce que هذا غير le départ. Vous allez يعني avoir un autre cours ديال management في les années prochaines في troisième année après. Donc le management il y a deux volets. Il y a ce qu'on appelle le management stratégique ou le management opérationnel. وخصني ضروري نعرف la distinction et la différence entre les deux parce que ça tombe comme une question d'examen. شنو الفرق ما بين المانجمنت استراتيجيك والمانجمنت اوبيراسيونيل؟ دونك نورمالمون ملي نهضر على المانجمنت استراتيجيك il s'intéresse à la planification à long terme. Donc c'est l'ensemble des décisions qui sont prises par la direction globale de l'organisation, et il s'agit de définir les objectifs à long terme يعني الأهداف بعيدة المدى ديال المنظمة أو ديال الشركة. identifier les stratégies pour atteindre هذوك les objectifs يعني شنو هما الاستراتيجيات اللي غادي نقدروا نعتمدوا باش نوصلوا لهذوك الأهداف ديالنا ou les ressources nécessaires bien sûr pour mettre en œuvre هاد les stratégies. Donc le management stratégique il implique une vision globale. Donc هذا هو le plus important اللي خصنا نبقاو عاقلين عليه. Donc ملي كنهضر على la stratégie ce sont les décisions qui sont prises à long terme يعني في المدى البعيد وكتكون واحد la vision اللي هي globale على l'entreprise. Il prend en considération l'environnement externe et interne, les menaces et les opportunités, les forces et les faiblesses de l'organisation. Donc, هنا il y a les dirigeants يعني ديال haute responsabilité يعني في l'organisation. Donc c'est ça le management stratégique. ملي نهضر على المانجمنت اللي هو opérationnel quant à lui, هنا il se concentre sur la gestion quotidienne, c'est-à-dire ce sont les tâches et les activités qui se répètent d'une manière quotidienne et fréquente, très fréquente يعني كيتعاودوا باستمرار. C'est-à-dire داك le quotidien de l'entreprise يعني شي حاجه اللي كنبقاو نديروها le jour après le jour. Donc le management opérationnel il couvre bien sûr les plans et les stratégies définies à court terme et qui permet d'assurer
la coordination des ressources, les processus et garantir les objectifs opérationnels qu'elles sont atteints. Donc, dans sa globalité, le management opérationnel, il implique la décision qui est prise sur le court terme, telle que la gestion des équipes, la planification des horaires, la gestion des stocks, la production, logistique, le contrôle de qualité, etc. Donc, c'est ça la différence et la distinction ما بين المانجمنت استراتيجيك والمانجمنت اوبيراسيونيل. بيان سور الترتيب راه دائما كيسبق المانجمنت استراتيجيك لاننا كنحددوا شنو هما الاهداف بعيده المدى، عاد كنبداو كنديروا اهداف اللي هما قريبه المدى اللي غادي تساعدنا في التالي اننا نوصلوا لهذوك الاهداف اللي هما بعيده المدى. دونك هذا هو الريزومون اللي كاين ديما كتسبق الاستراتيجي عاد كيتبعها لوبيراسيونيل. تري بيان دونك فهمنا دابا لا ديستينكسيون بيناتهم. دونك maintenant on va bien sûr identifier pourquoi le management il est important. يعني غادي نربطوه دائما بواحد الكونسيبت اللي كيتسمى لا بيرفورمانس. دونك لي بون براتيك ديال المانجمنت اي لي بون زونغاجمون ديال لي ماناجر راه كياسوري لينا واحد الحاجه اللي كتسمى لا بيرفورمانس ديال لونتربريز. ملي كنهضروا على لا بيرفورمانس هي الكفاءه، يعني لونتربريز غادي تكون كفء كيف ما كنقولوا. دونك لا بيرفورمانس اسور لا بيرينيتي. سي كوا اكزاكتومون؟ لا بيرينيتي هي الاستمراريه او المداومه، يعني لونتربريز تقدر تستمر في المارشي، تقدر تستمر في لاكتيفيتي ديالها، غتبقى صامده يعني في وجه ديال المنافسين اللي معاها اتسيتيرا. ولكن شنو هو ليلمون كلي، يعني المفتاح ديال هاد لا بيرينيتي هي لا بيرفورمانس. يعني كل ما كانت لونتربريز بيرفورمانت كل ما il va pérenne le marché. Donc, le management et la performance organisationnelle sont intrinsèquement liés. يعني راه مرتبطين، ils sont corrélés. يعني bien sûr c'est le score ديال la réussite ديال l'entreprise. Donc il يجمعنا ما بين la planification, l'organisation, direction, coordination ou le contrôle. هذا le management il crée واحد le cadre propice à la réalisation des objectifs et en motivant les équipes, en favorisant la communication qui est transparente. Le manager il stimule la cohésion interne et il contribue à la réalisation des objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc c'est ça l'objectif ultime du management, c'est pour être plus performant, يعني تكون أكثر performance de l'entreprise. Et la performance, il ne se mesure pas seulement les résultats financiers. Parce que qu'il y a la distinction qui dit que les الأرباح اللي كتحقق الشركة peut-être هما اللي كيعكسوا la performance ديالها. Oui, c'est vrai. Mais il y a d'autres facteurs, mais il y a d'autres éléments autres que les résultats financiers. Parce que ماشي les résultats financiers اللي كيحددوا la performance de l'entreprise. Mais également, il y a la satisfaction des parties prenantes. ملي كنقول على لا ساتيسفاكسيون ديال لي بارتي برونونت يعني ديال لي سالاري اللي كاينين في لونتربريز، ديال لي ماناجر، ديال لي زاكسيونير، ديال لي كليون، ديال لي فورنيسور اتسيتيرا. يعني لونسون ديال لي بارتي برونونت اللي مرتبطين وعندهم دي ريلاسيون افيك هذيك لونتربريز او هذيك لورغانيزاسيون. يعني هذا سي ان فاكتور اللي هو كلي اللي دابا مانون راه لي زونتربريز اللي هما لي فيرم مولتي ناسيونال ils jouent sur هاد لي éléments. يعني on s'intéresse pas seulement et uniquement aux résultats financiers, mais plutôt حتى la satisfaction des parties prenantes اللي هما مشاركين معنا comme des clients, des consommateurs ou des fournisseurs ou la État ou la يعني les agents sociaux ou les actionnaires اللي معنا. Donc c'est ça le plus important. Donc le management il émerge comme le catalyseur, يعني المحفز l'essentiel de la performance organisationnelle et qui assure la pérennité de l'entreprise. C'est bien clair. يعني فهمنا دابا الربط ما بين المانجمنت ولا بيرفورمانس ولا بيرينيتي. دونك لا بيرفورمانس باش نقدروا ايدونتيفيوها كليرمون الا بينا نعرفوها كنجمعوها في ثلاثه ديال لي ديمونسيون، ثلاثه الابعاد اللي كيحدوا لينا لا بيرفورمانس. اول حاجه كاينه ليفيكاسيتي، ليفيسيانس اي لا بيرتينانس. يعني هادو هما لي 3 مون كلي ديال لا بيرفورمانس. دونك ملي كنقولوا ليفيكاسيتي هي الفعاليه، c'est-à-dire l'entreprise il doit être efficace, c'est-à-dire هي la capacité d'atteindre les objectifs. يعني باش كنقدروا نحسبوها نورمالمون كناخذوا لي ريزولطا وكنقسموهم على لي زوبجيكتيف وكنشوفوا واش لونتربريز افيكاس او لا. يعني ليفيكاسيتي تو سامبلومون هي فاش غادي تحدد واحد الهدف وغتوصل ليه.
هادي كنعنيو ان لونتربريز افيكاس باسكو راه وصلت لهذاك لوبجيكتيف اللي فيكسات. باغ اكزومبل الى فيكسي كون اوبجيكتيف انها توصل 100 مليون ديال الدولار في عام. دونك الى اتان هذاك لوبجيكتيف اكزاكتومون في واحد المده اللي هي عام او اقل من عام، دونك كنقولوا لونتربريز اللي افيكاس باسكو وصلت لوبجيكتيف ديالها. il y a un autre élément اللي كيتسمى l'efficience. L'efficience هي اللي كتسمى النجاعة. Donc l'efficience c'est-à-dire de savoir utiliser les moyens d'une manière optimale pour atteindre les objectifs. Oui, l'efficience il englobe l'efficacité mais encore plus بالمينيموم ديال les ressources اللي هما possibles. C'est-à-dire peut-être نقدر l'objectif ديالي هو نوصل توجور 100 مليون ديال الدولار في عام، ولكن لي ريسورس اللي غادي نونجاجي غادي يكونوا اقل بكثير من داكشي اللي كيديروا لي زوطخ انتربريز في المارشي. دونك هنا غادي نقدر نعتبر راسي كوم يعني اون انتربريز اللي هي افيسيونت باسكو جو سي تري بيان اوبتيميزي يعني لي ريسورس ديالي. يعني c'est-à-dire je vais engager seulement les ressources اللي هما nécessaires et d'une manière انني نحصل على لو بلو غران يعني ديال لي ريزولطا بوسيبل. هذه كتسمى ليفيسيونس. سي كلير باسكو ممكن نوصلوا للميم اوبجيكتيف ولكن افيك دي مويان اللي هما ديفيرون. L'entreprise qui va engager bien sûr moins de ressources et il va perdre moins ديال لي كو، راه في هذا لو كا كتعتبر plus efficiente. Donc c'est les résultats par moyen. Il y a aussi la pertinence, c'est-à-dire on va engager et mettre en disposition tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs. وهذه كتميزوها بلي moyens sur résultat. Donc هادو هما les trois dimensions اللي كيجمعوا لينا la performance. Donc l'efficacité, l'efficience ou la pertinence. Donc grosso modo, on peut dire la qualité du manager détermine la qualité du management qui détermine le niveau de performance et qui détermine ainsi la pérennité de l'entreprise. يعني la qualité du manager, يعني celui qui gère avec l'entreprise, le manager, le responsable, il détermine la qualité du management لأنه هو الريسبونسابل على كيفاش غادي يكون المانجمنت ديال l'entreprise. Et par la suite هذيك la qualité ديال المانجمنت هي اللي كديتيرميني النيفو ديال البيرفورمانس ديال l'entreprise، يعني واش l'entreprise غتكون بيرفورمانت او لا. اي باغ لا سويت ديك لا بيرفورمانس اللي هي بالضبط كتحدد لينا لا بيرونيتي ديال لونتربريز. يعني فيغ لا فان كنلاحظوا ان لا كاليتي ديال المانجر راه هي اللي كديتيرميني لا بيرونيتي ديال لونتربريز. سي كلير. يعني شوفوا الترابط اللي كاين ما بين هاد لي كونسيبت اللي شفنا او كور ديال هاد لا سيونس، وهادشي اللي غنبقاو نديطايو فيه وغادي نقراو اون encore plus يعني في لي سيونس اللي غادي يكونوا جايين ان شاء الله. Très bien. Donc, en général, il y a deux facteurs clés de succès. Pour résumer, les bonnes pratiques du management plus l'engagement des bons managers. Donc, هذا هما les facteurs clés de succès pour les entreprises. يعني هما الحوايج اللي كيأسيريو la pérennité et la performance de l'entreprise. C'est de bien pratiquer le management et de bien engager des bons managers. يعني تحط الشخص المناسب في المكان المناسب في الشركة اللي غادي يقدر يبراتيكي واحد الستيل دو مانجمنت اللي هو ايديال et qui va assurer la performance et la pérennité de l'entreprise. Donc c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et on va continuer le cadre de هاد cours في les séances prochaines inchallah. Donc je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine séance inchallah.